de ministrações de temas que visam nos capacitar no conhecimento bíblico e na vida piedosa em Cristo. Eu sou o irmão Norman. Temos tido algumas dificuldades nesses últimos tempos para fazermos a nossa conexão, mas espero que hoje não tenhamos On YouTube? problema. Good. Welcome everyone on YouTube. Nossa situação seja menos dramática. Né? Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente. Sinceramente, aqui estamos. Bom, desculpa, mas tinha que sair mesmo. Hoje vamos ter na nossa. Os nossos convidados são o Pastor Don e o irmão Wesley, que são dos Estados Unidos, americanos, e vão ministrar para nós hoje uma palavra muito pontual que visa alertar a nós como cristãos em relação a alguns assuntos que são muito importantes. Então, não vamos gastar mais tempo. Eu sou o irmão Norman e eu vou estar a traduzir. E depois dessa palavra, espero que os irmãos tenham a liberdade de fazer questões e comentários em torno daquilo que nós hoje vamos abordar aqui. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a página os nossos irmãos e vamos começar a ter a nossa conversa. Hi, Pastor Don. Well, hello. Welcome. It's good to be with you today, brother. I want to welcome. We're also live on YouTube, so I'd like to welcome all of our YouTube listeners. This is our brother from Africa, and we're going to be going over some Q&A, question and answers with him, and we are happy to have you join in with us. It's a blessing to have you. We appreciate having you, and we want you to listen up. He will be interpreting, from the English into the language there in Africa. So we're excited about this. We're glad to be here today, and what a blessing to be able to come and speak God's word and hear God's word. So we just want the Holy Spirit to have his way. Okay, my brother. Amen. It's our pleasure, and I'm on behalf of my brothers here. I would like to say thanks a lot for you to having accepted to be with us today. Blessing. It's always a pleasure to have the opportunity to hear the word of God, and I've been following your ministry from far, from Africa. Thank you. Praise the Lord. And I've been enchanted by the passion and the dedication to preach on justice, on repentance, and on following Jesus Christ the way the Bible teaches us. And that's the reason why we had the courage to try to contact Wesley and ask him if we could have this session today. Well, that's a tremendous blessing, my brother, because we live in a day that there's many false religions. The Scripture tells us that he said in the last days there would be those with seducing spirits and doctrines of devils. I believe that we're called like John the Baptist was. I believe that before the coming of the Lord, we're here to preach a message of repentance, which is not preached today. The false doctrines of the day, and I think the first one that we probably want to address today when we're talking about the strong delusions, I think that's our topic for today, is the delusion of being saved, of thinking that you're saved when you're not really saved. And that's a very tremendous danger today, is that kind of thinking and understanding that, first of all, I think what needs to be defined is what does it take to have salvation according to the Word of God. Man has his plan of salvation, but God has his plan in today. Man's plan is different than what God's plan from what I see in the Scriptures. And we
Would you like to excuse me? He's got to interpret. Okay. Oh, I'm sorry. I forgot. I forgot. Can you remember every one of those words? I would say if you're going to interpret something, say that one of the most powerful, strongest delusions is people believing they are saved when they're not. Ok, eu ia dizer que uma das maiores desilusões ou engano é as pessoas acreditarem que estão salvas quando não estão. I was actually about to say, okay, let's start now, and I'll start translating. I'm sorry. Yeah. He's trying to tap me on the leg, saying, let up. I'll be translating. How about we read, I'll read this chapter, a few verses from chapter 2 of 2 Thessalonians chapter 2, and then we could just go from there. So this is just to give a little bit of a context to the question, what is the strong delusion? Que tal começarmos por eu ler alguns versos do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é para termos uma ideia do que é isso, a grande ilusão ou o grande erro. I'll start in verse 9. So 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them. Brother Wesley, sorry. We're having some issues here. Something is not okay. My wife just said she's not seeing the videos on YouTube or Facebook. Can you see me properly? Everything is going right on your side? You want to go to YouTube, Jenny, and check it out? Yeah, I'm on YouTube right now. It's strange here. Just a second. Let me just get my wife to tell me. Amor, entraste no Facebook e não tem nada? So? Mm-hmm. But that's ours, his. He's talking about Okay, his. okay. Let me try to reload this, and then we pick up from there. Just give me a second, please. Sure. I think you guys are being able to. By the way, brother, it is playing on YouTube on our channel. We're getting it on our channel. Yes, just a second for us to also. Just a second. Yes, amor? É melhor tu vires aqui. Mas o que está a acontecer é que lá eles têm acesso, nós é que não temos. Eles lá na América têm acesso, nós é que não temos. Uhum. Uhum. Só tem a imagem do coisa. Clica não aparece nada. Estás a ver? Ok, Mas ok. o Neves comenta aqui olá. Então, Uhum. eu não sei se Ok. ele está assistindo ou não. A gente... Let me just reload it if it works, because it seems like you guys can get us, you can get the streaming from us, but people from here are not being able to follow. Just a second. Oh. Mas isso está estranho. Oh. I'm just reloading, just give us a second. Totalmente. Uau. A outra coisa. Brother Wesley. Yeah. Wesley, Yes, sir. do you guys have are you streaming on Facebook too simultaneously on No. YouTube and Facebook? Oh, Yeah, you are? Facebook. Yes, it's streaming on my Facebook. If you want to direct people there, it should be streaming live, right? I'll put it Yeah. That would be the only solution. I'll do it on Walking Life.
Yeah, that's what I want on Walk in Light Ministry. Uhum. It's, amor, acho que terão que acompanhar pela página deles. Yeah, but let me try to reload and then we start, please. Sorry for this, really. No problem, brother. Isso é uma coisa. Okay, now it's on the Walk in Light too. Okay. Is it streaming live? What's the YouTube stream live? Okay. Perfect. Here he comes. Okay? We see Here you're we back are. on. Well, let's go on. If it works, it works. If it doesn't work, we'll have to follow from your YouTube site then. Okay, sounds good, brother. Yeah, you can download our YouTube video. We'll give it to you if you want to put it on your channel, okay? Yes. Okay. So I'll just, Okay. if you want, how about I'll just read verse 10. And with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. And for this reason, verse 11, and for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. So this is the context. 2 Thessalonians chapter 2, verses 10 through 12 is really what the question is that you're asking this, about the strong delusion. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a começar no verso 2. Deixa-me. Ok, aqui. No verso 10, vamos começar no verso 10. Ok? Ele diz: E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Verso 11: E por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Yes. And the question is, what is number one, probably the strongest delusion of our day? And I'll let Don take it from there. Então a questão é, qual é provavelmente o maior engano, a maior desilusão dos nossos dias? E então eu vou deixar que o irmão Dom dê a continuidade. We have many strong, this is one of the strong delusions, spoken of it here in 2 Thessalonians chapter 2. But there are many strong delusions that we will talk about today. Mas uma das maiores é essa apontada aqui em 2 Tessalonicenses. This strong delusion is speaking about one that comes on the scene whose working is after Satan, who will deceive many with powers and signs and wonders. Esta grande desilusão fala sobre aquele que virá com o poder do Satanás e vai operar vários milagres e vários sinais para enganar e iludir as pessoas. The ones that will be deceived
by this wicked one that comes are those that did not love the truth, that they might be saved. Os que vão ser enganados por este maligno são aqueles que não amaram a verdade para serem salvos. The Bible says that God, not man, but God sends them a strong delusion, so that they should believe a lie. A Bíblia nos diz que Deus e não homem é quem vai enviar essa grande desilusão para que eles acreditem na mentira. It says these people did not believe the truth. Ela diz que essas pessoas não acreditaram na verdade. And what is the truth that they don't believe? E qual é a verdade que eles não acreditaram? Paul spoke about this truth. Paulo fala sobre essa verdade. Pastor Don, just a minute. The name of the channel is One Truth, right? Only one truth. Only One Truth. I'm directing my brothers there. Only One Truth. Envia para os irmãos no Facebook também. Yes. Yes, we can go on. Okay, these people will believe, these people have pleasure in unrighteousness. That means they have pleasure in sin, in their sin. Essas pessoas têm prazer na injustiça, o que quer dizer que eles têm prazer no pecado. This is what we live in today. É isso que nós estamos a viver hoje. People are having pleasure in their sin. Pessoas estão a ter prazer no seu pecado. They are being told by today's false teachers Estão a ser ditos pelos falsos profetas de hoje that you can be saved in your sin. que você pode ser salvo em teus pecados. This is a strong delusion. Isso é uma grande desilusão. Matthew chapter 1, verse 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus said that I came to save you from your sin. Jesus Cristo vai dizer que veio para salvar os homens do pecado. Paul explains this in 1 Corinthians chapter 7, 2 Corinthians chapter 7, verse 10 and 11. Paulo explica essa situação em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11. There he gives the plan of salvation. Lá ele dá o plano da salvação. Godly sorrow, number 1. Amen. O arrependimento para Deus. What is godly sorrow? O que é este arrependimento para Deus? Psalm 51 says that a humble and broken spirit God will not cast out. Salmos 51 vai nos dizer que coração arrependido e contrito Deus não vai rejeitar. Godly sorrow is that broken and humble spirit. E o arrependimento para Deus é este coração humilde e arrependido. Verse 11 says that there's a clearing, there's a brokenness, there's a crying out to God of departure from sin. O verso 11 vai dizer que há quebrantamento, há esvaziamento, há uma negação do pecado, arrependimento, há clamor para Deus, deixando o pecado. Godly sorrow then leads to repentance. E assim o arrependimento para Deus é que nos leva a Deus. There is suffering in repentance from godly sorrow. Há sofrimento no arrependimento quando nós nos contristamos por Deus. Practiced habits of habitual sin has made it difficult sometimes to come through repentance. E o hábito de viver no pecado faz muito difícil para a pessoa chegar até o arrependimento. There must be a great desire in that person to come through repentance. É preciso a pessoa ter desejo forte
para passar por esse arrependimento. Repentance, described or defined by the scripture, is a departure from sin. O arrependimento definido pelas Escrituras é o largar o pecado. During this departure of sin, there is pain, suffering from stopping those sins. Durante o afastamento do pecado, há dor, há uma dificuldade interna por se afastar do pecado. Hebrews 12:4 says, he who suffers in sin, you have not yet resisted sin to the shedding of blood. O livro de Hebreus, no seu capítulo 12, verso 4, vai dizer que ainda não resististes até o sangue contra o pecado. This kind of desire is a vehement desire to want to do the will of God and to do it. Este desejo é veemente de querer fazer a vontade de Deus. Once this person has suffered in repentance, Quando essa pessoa tem sofrido em arrependimento, then sin stops. é assim que o pecado para. We will find that in 1 Peter chapter 4, verse 1 and 2. Vamos encontrar isso em 1 Pedro capítulo 4, verso 2. It says to arm yourselves with the same mind as Christ. Que vai nos dizer que armem-se com a mesma mentalidade de Cristo. For he that has suffered in the flesh Porque aquele que tem sofrido na carne has stopped sinning. parou de pecar. See, there's a suffering. That's right. Então há sofrimento aí. Once he comes through this repentance and sin stops, then he receives salvation. É quando alguém passa por esse processo, por essa dor e abraça Cristo, assim é que essa pessoa é salva. In James chapter 1, verse 21, James says to lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Okay, let me get that on my Bible here. Oh, you talk to me. Too much. Here, I'll go slow. In James chapter 1, verse 21, Yes, I'm already there. Okay. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, it says to lay aside all filthiness and overflow of wickedness, o Tiago vai dizer, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência da maldade, to receive with meekness the implanted word, recebei humildemente a palavra em vós implantada, which is able to save your souls. a qual é poderosa para salvar a vossa vida. If you don't lay aside the filthiness and wickedness, your soul won't be saved. Se tu não largares as coisas impuras e todo o pecado, a tua alma não será salva. The unrighteous deception is that you don't have to stop sinning. A grande desilusão é exatamente essa de que não precisas parar de pecar. Another good scripture to go along with what he said Uma outra passagem boa para nessa mesma linha do que o irmão Wesley acabou de falar, is Hebrews chapter 12 and verse 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. It says, wherefore, since we are compassed or surrounded by so many witnesses, Ela diz, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, let us lay aside every weight desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha and every sin e do pecado that does so easily beset us. que nos envolve tão facilmente. Paul, the Apostle Paul,
E assim o apóstolo Paulo said in 1 Corinthians chapter 15, vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verse 34, versículo 34, do not be deceived. que não sede enganados. Many people are deceived. Muita gente está a ser enganada. They believe they saved Acreditam que estão salvas in their sin. nos seus pecados. Paul said, do not be deceived. Paulo está a dizer, não sede enganados. He said, awake to righteousness and quit sinning. Ele diz, acorde para a justiça e pare de pecar. Sin must stop in one's life. Obedience is necessary for salvation. O pecado tem que terminar na vida de alguém. A obediência é necessária para a salvação. In John chapter 3, verse 36, E João capítulo 3, verso 36, it says, "He who believes in the Son has life, diz que aquele que acredita no Filho tem vida. but he who does not obey the Son does not have life." Mas aquele que não obedece ao Filho não tem vida. The wrath of God abides upon him. A ira de Deus permanece sobre ele. And also in Hebrews chapter 5, verse 9, E também em Hebreus capítulo 5, verso 9, it says, "Having been perfected, ela diz que, tendo sido aperfeiçoados, he became the author of eternal salvation ele se tornou o autor da salvação eterna to all who obey him." para todos que lhe obedecem. Obedience is necessary for salvation. A obediência é necessária para a salvação. So here is the problem. Here is the strong delusion. Aqui está o problema, aqui está a grande desilusão. The false ministers of today Os falsos ministros de hoje, are giving the plan of salvation ao apresentar o plano de salvação in error. com erro, apresentam ela com erro. They are saying, come forward, Eles estão a dizer, venha, make a prayer. faça uma oração. They call it the sinner's prayer. Eles chamam ela de a oração do pecador. Then they pat him on the back E depois batem nas costas da pessoa. and tell them they saved. E depois dizem que estão salvas. That is not saved according to the Bible. Isso não é ser salvo de acordo à Bíblia. That is the strong delusion. Isso é a grande desilusão. In order to have salvation, again, Para sermos salvos, de novo, it must be godly sorrow first. tem que ser a contrição santa primeiro. Then there must be repentance, a departure of sin. E depois o arrependimento e o afastar-se do pecado. Then you receive salvation. E é assim que você é salvo. The same lie has been around since Genesis. Este mesmo engano tem existido desde Gênesis. It is what the serpent told Eve in the garden. É exatamente o que a serpente disse a Eva no jardim. You can sin and not surely die. Que tu podes pecar e não morrer. Throughout the Old Testament, it's been the same lie that the devil has propagated. Em todo o Velho Testamento até aqui tem sido a mesma mentira que o diabo tem propagado. In Jeremiah's day, in Jeremiah chapter 23, Nos dias de Jeremiah chapter 3, chapter 23, em
Jeremias capítulo 23, verse 21. verso 21. Jeremiah says, I have not sent these prophets, yet they ran. Jeremias vai dizer: eu não enviei estes profetas, ainda assim eles correram. I have not spoken to them, yet they prophesied. Eu não falei com eles, mas eles profetizam. But if they had stood in my counsel, Mas se eles tivessem participado do meu concílio and caused my people to hear my words, e causado o meu povo a ouvir a minha voz, then they would have turned them from their evil way, e assim deveriam ter-lhes feito fugir ou deixar os seus maus caminhos and from the evil of their doings. e do mal dos seus caminhos. This is the lie that you don't have to stop sinning. Esta é a mentira de que tu não precisas parar de pecar. In 1 John chapter 2 and verse 4, said, he that says that I know him, that's 1 John chapter 2 verse 4. I didn't get the last. He that says that he knows him Yeah. and does not obey his commandments will lose him. No, that's him. That's his connection. Yeah, it's his connection. That's nothing to do with it. I can't hear him. Oh, okay. Yeah, he lost it. We seem to have lost you, brother. We lost your connection. He'll come back on. We're doing good. Yeah, ours is continuing. You want to tell YouTube that? Guys, we lost connection for just a little while. Be patient, and they should be back on in just a minute. Keep in mind that we are recording from Africa and here in Louisiana. So I know it can be distorted, but be patient with it, and they should be back in just a moment. Thank you so much for your patience. Amen. We got 10 people watching. Good. Amen. Praise the Lord. Yeah. Well, you can go to that verse. He who says he knows him and does not Obey his commandments. obey his commandments is a liar, and the truth is not in him. So this is the error is that they believe that the truth is in them when they're not obeying the commandments of God. So what does it say? The truth's not in them and they're a liar. They in a strong deception. They're in a strong delusion. John also says if they love the world, There's back. the love of the Father is not in them. Hello, brother. Okay. Something just happened. Okay, that's okay. Let's go back to 1 John 2:4. Yes. Voltamos para 1 João 2, verso 4. The Bible says that he that says that I know him, A Bíblia nos diz que aquele que diz que o conhece, knowing him is saying that you're a Christian. conhecer-lhe é dizer que és cristão. So it says, he that says I know him and does not obey his commandments, Então ela vai dizer que aquele que diz que o conhece, mas não lhe obedece, this one is a liar, and the truth, Jesus, is not in him. este é mentiroso. The last part I didn't get it. He's a Yeah, liar this one is saying, yeah, the Bible says that the one that says I know him and does not obey his commandments is a liar and the truth's not in him, which means if he's a liar, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So he's a liar and Jesus is not in him. Então, aí o texto vai dizer que há pessoas que dizer que conhecem a Deus, mas não obedecem a Cristo. Então Jesus vai chamar essas pessoas de mentirosos e eles não têm a verdade neles. E Jesus vai dizer que quê? Que Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. James says that if you love the world, Tiago diz que se tu amas o mundo, you're an enemy of God. tu és um inimigo de Deus. The false teachers of our day
Os falsos professores do nosso tempo, say that you can love the world eles dizem que tu podes amar o mundo and be a friend of God. e ser amigo de Deus. Jesus says you can't serve two masters. Jesus diz que tu não podes servir a dois mestres. The false teachers say you can. Os falsos professores ou profetas dizem que podes. John says that if you love the world, João diz que se tu amas o mundo, the love of the Father is not in you. o amor do Pai não está em ti. If the love of the Father is not in you, Se o amor do Pai não está em ti, you're not a Christian. tu não és cristão. It's very simple. É muito simples. But as Paul says that the false teachers try to Assim como Paulo diz, os falsos profetas tentam rob you from the simplicity that is in Christ. te roubar da simplicidade que há em Cristo. Jesus says you have to lose your life Jesus diz que tu tens que perder a tua vida in order to find life. para poder ganhar a vida. The false teachers say you just have to confess. Os falsos profetas dizem não, tu só tens que confessar, But not forsake your sin. mas não largar o teu pecado. This is the strong delusion. Essa é a grande desilusão. It's the lie. É a mentira. É o That engano. scripture is found in Proverbs chapter 28, verse 13. Há uma passagem que nós encontramos em Provérbios, capítulo 28, verso 13. It says, "He that covers his sin Ela diz que aquele que encobre os seus pecados shall not prosper, não vai prosperar. but he that confesses and forsakes his sin shall be shown mercy." Mas aquele que confessa e larga os seus pecados vai encontrar misericórdia. See, that's repentance. Forsaking the sin is repentance. Deixando o pecado. In Isaiah 55, verse 7, Em Isaías 55, versículo 7, it says, "Let the wicked forsake his way, diz que deixa que o ímpio largue os seus maus caminhos, and the unrighteous man his thoughts, que o injusto os seus pensamentos. let him return to the Lord, Deixe-o voltar ao Senhor, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon." e ele terá misericórdia e vai abundantemente lhe perdoar. Okay, now, brother, this is the strong delusion that we presented, the first 3 points. Now we want to give you some time to ask question, if you like. Do you have any questions? Estes 3 pontos principais resumem a grande desilusão. Agora queríamos saber se têm perguntas. Well, Brother Don, I just told my brothers here to connect to your YouTube channel. I guess they are writing their Okay, questions. okay. I didn't know if you had access to that or not. Okay. All right. Cedric, do you see the questions? Any questions so Então, far? irmãos, nós nessa altura estamos abertos para as perguntas. Okay, no questions so far. Okay, let's go to the next strong delusion then. Okay, can we go to the next one? Vamos a outra grande desilusão. Yes, we can go. Okay, the next strong delusion is what's being told and being preached throughout Christendom, a false Christendom. A outra grande desilusão é essa que está a ser ensinada na cristandade de hoje. Is that man is born in sin. É que o homem nasceu no pecado. That because of Adam's transgression,
que por causa da transgressão de Adão, his sin was passed on to all men. o pecado dele foi passado a todos os homens. And in accordance, all men will sin until the day they die. E como resultado, todos os homens hão de pecar até o dia que morrerem. This is a strong deception, a strong delusion from the enemy. Essa é uma grande decepção, grande engano do inimigo. This will keep a person from ever being free from sin. Isso vai dificultar as pessoas de um dia encontrarem liberdade contra o pecado. The book of Ecclesiastes, chapter 7, O livro de Eclesiastes, capítulo 7, and verse 29, e seu versículo 29, it reads, Lo, this only have I found, ela diz que isso somente eu encontrei, that God hath made man upright. que Deus fez o homem justo. When you were made, there was no sin. God made you upright. Quando Deus nos criou, não havia pecado, nós fomos feitos justos. Hallelujah. That's a good word. Amém. But man sought out many of his own inventions. Amen. Mas o homem buscou as suas próprias invenções. Man chose to go in sin. O homem escolheu ir ao pecado. No one can blame their sin on Adam or anyone else. Ninguém pode culpar o seu pecado a Adão ou qualquer outra pessoa. In the book of Ezekiel, chapter O 18, livro de Ezequiel, verso 18, it says in verse 20, diz assim no verso 20: the soul that sins, it shall die. A alma que pecar, esta morrerá. That man is responsible for his sin. Aquele homem é responsável pelo seu pecado. We make the choice, Nós tomamos as nossas decisões, not Adam. não Adão. In Genesis chapter 3, Em Gênesis 3, there was the curse to Adam a What- maldição a Adão was not to us, não era para nós, that we would inherit his sin. que nós iríamos herdar os seus pecados. We inherited some consequences of his sin, Nós herdamos algumas consequências do pecado dele. that this flesh will die and go to dust. E este corpo vai se decompor, vamos morrer. But in Ezekiel chapter 20, chapter 18, verse 20, Mas em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, says, the soul that sins, it shall die. o texto nos diz que a alma que pecar, esta morrerá. The son shall not bear the sin of his father. Hallelujah. Amen. Que o filho não levará os pecados do seu pai. Neither shall the father inherit the sin of his son. Nem o pai herdará os pecados do seu filho. Hallelujah. The righteousness of the righteous shall be upon him, A justiça do justo estará sobre ele. and the wickedness of the wicked shall be upon him. E a injustiça do injusto estará sobre ele. It is clear in the scripture Está claro nas Escrituras that the father Adam's sin, que, that the father Adam's sin que o pecado que Adão pecou is not passed on to us. não é passado a nós. David said in the book of Psalms Davi disse no livro de Salmos that we are wonderfully and marvelously made. que nós somos brilhantemente e Aleluia. maravilhosamente criados. So man makes the choice. Então, é o homem que faz a escolha. Now they call this in the new versions of the Bible, Então, mas eles chamam isso na nova versão da Bíblia
They call it the sin nature. Chamam ela de a natureza pecaminosa. That's an error in the new Bibles. Isso é um erro nas Bíblias novas. The Greek word there is sarx, which, A palavra grega aí é sarx. and that means the flesh, the meat that covers the bone. Isso significa a carne, a parte que cobre os ossos. We don't obey the meat that covers the bone. We don't obey the flesh. Nós não obedecemos a pele que cobre os nossos ossos. Nós não obedecemos a carne. Paul said in 1 Corinthians 9:27, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, versículo 27, I keep under the body, eu mantenho o corpo I bring the body in subjection, em sujeição, lest I be a reprobate. para que eu não acabe sendo um reprovado. He said, I tell my body what to do. Ele diz, eu mando meu corpo fazer o que My body don't tell me what to do. My body don't tell me what to do. o meu corpo não me diz o que eu devo fazer. Hallelujah. Amen. In James chapter 1, Em Tiago, capítulo 1, verse 14, o verso 14, it says, "But each one is tempted when he is drawn away by his own desires." Amen. ele diz que cada é tentado quando ele é atiçado pelos seus próprios desejos And enticed. e seduzido. Then when desire is conceived, E quando esse desejo é concebido, it gives birth to sin. ela nasce o pecado. And sin, E o pecado, when it is full grown, brings forth death. quando está totalmente aflorado, ela traz a morte. Sin, desire, given into desire, Então, entregar-se ao desejo brings forth birth to sin. vai acabar por trazer o nascimento do pecado. Sin is not born in you. O pecado não nasce. Good. And that's in Ephesians chapter 2 as well. Em Efésios capítulo 2 também, Verse 3, verso 3, Paul says, "Among whom also we all once conducted ourselves Paulo diz que dentre os quais nós também antes andávamos in the lust of the flesh, nos desejos da carne, fulfilling the desires of the flesh satisfazendo os desejos da carne and of the mind, e da mente, and were by nature children of wrath, just as the others." e éramos por natureza filhos da ira, tal como os outros. It's because you're given over to the lust of the flesh Porque você se entrega aos desejos da carne, is why you're a child of wrath, e é por isso que tu és um filho da ira. not because Adam sinned, Não porque Adão pecou, but because you have sinned. mas porque você pecou. Paul said that we didn't sin in the same act as Adam, Paulo diz que nós não pecamos do mesmo jeito que Adão, but yet we have sinned mas nós temos pecado. when we weren't living for God. Quando nós não vivíamos para Deus. Paul in Romans chapter 7 Paulo em Romanos capítulo 7, said he sold himself into sin. ele diz que eu fui vendido ao pecado. That's why he was carnal. Por isso é que ele era carnal. That's why he wasn't regenerated. Por isso é que ele não era In regenerado. Romans 7. In Romans 7. Em Romanos 7. Paul also says
Paulo também vai dizer the widow who lives in pleasure que a viúva que vive em prazeres is dead while she lives. está morta quando vive. You're dead in trespasses and sins Tu estás morto em transgressões e pecado when you're given over to its desire. quando você está entregue aos seus desejos. This is a very dangerous doctrine that is all over the. I'm sorry, go ahead. Não. This is a very dangerous doctrine that is filled the churches of today. Ok. Essa é uma doutrina muito perigosa que preenche a maioria das igrejas hoje. Here is the problem with that doctrine. Aqui está o problema. Number one is that children, all children would be born in sin. É que todas as crianças terão nascido em pecado. This is why the Catholic Church rushes babies to get baptized. Por essa razão é que a Igreja Católica carrega as crianças para serem batizadas. Because they believe that their child is born with Adam's sin. Porque acreditam que as crianças nasceram com o pecado de Adão. So they hurry to the church Então eles correm para a igreja so their child can be baptized. para que as crianças possam ser batizadas. Because this doctrine Porque esta doutrina of original sin do pecado original condemns every child condena todas as crianças that is born into the world que são nascidas ao mundo and dies. e que morrem. This doctrine Esta doutrina keeps people from being blameless. mantém as pessoas distantes da possibilidade de se tornarem inculpáveis. Paul said in Ephesians chapter 5 Paulo diz em Efésios capítulo 5 that Jesus is coming back for a spotless, blameless church. que Jesus vem para uma igreja santa e pura, sem mácula. That would be impossible Isso seria impossível if you have a sin nature. se tivéssemos uma natureza pecaminosa. Because you can't be blameless Porque você não pode ser inculpável because of this sin nature. por causa desse pecado, por causa dessa natureza pecaminosa. Any questions? Good? Okay. I think you have to check the questions. on Okay, your I don't YouTube see chat. anything so far, do you? Okay. Check questions. Irmãos, façam perguntas aí no canal, se já estão a acompanhar. É o único lugar onde se pode acompanhar. This is very important Isto é muito importante that you understand this que entendam isso, because all the false doctrines porque todas as doutrinas falsas are built on this false doctrine. estão construídas nessas doutrinas falsas. This began with back into 300 AD with Augustine teaching. Isso começou aproximadamente aí os anos 300 com o Agostinho. This has been a terrible thing. Isso tem sido uma coisa terrível. From that doctrine, A partir daquela doutrina, other doctrines come forth. muitas outras doutrinas surgiram. The doctrine that Jesus died A doutrina que Jesus morreu as a filthy sinner. como um pecado, como um depravado pecador, Of him taking your place tomando o nosso lugar and your sin e o teu pecado, upon himself levando isso nele mesmo
And in exchange, e em troca, he gave you ele te deu his righteousness. a sua justiça. This is the false doctrine. Isso é uma doutrina falsa. Because they say they're righteous. Please come again. The false church says you're righteous without being righteous. A igreja falsa diz que tu és justo, sem que tu sejas justo. The scripture says in Hebrews and A chapter Escritura nos diz, em Hebreus, no capítulo, Hebrews chapter 8 verse 4, chapter 9 verse 14. Hebrews chapter 9 verse 14. Hebreus capítulo 9, versículo 13, 14. Hebrews 9:14 14. says, "How much more shall the blood of Christ?" Please, I didn't get it. It says, "How much more shall the blood of Christ Ela diz let me read it from the Bible. Okay. Yeah. How much more shall the blood of Christ Hebrews 9:14. Yeah, yes, I'm just getting there. The point is, some of the words differ in you different have in languages, I English, understand, yeah. They need larger words in Portuguese, so I'm trying to get, yeah. Pois, quanto mais o sangue de Cristo, Who through the eternal Spirit que mediante o Espírito Eterno offered himself without spot to God. se ofereceu de forma imaculada a Deus. Jesus was not a filthy sinner Jesus não era depravado pecador on the cross. na cruz. He was without spot. Ele não tinha nenhuma mancha, No sin on him. nenhum pecado sobre ele. There's one person has a question if you want me to ask. Yeah, go ahead. Okay, there's someone asks on YouTube, they say, I believe that we were not born with the sin of Adam, Alguém escreveu no YouTube, eu acredito que nós não nascemos com o pecado de Adão, because in my opinion, this would clash with the justice of God. porque, em minha opinião, isso iria chocar Amen. com a justiça de Deus. So I would like to know what your brother's interpretation of 1 John 1:8 is. Pois, então, eu gostaria de saber qual seria a vossa interpretação de 1 João 1, verso 8. Yes, That's a completely different subject, brother. I don't know if you want to switch to a whole nother subject there, but if you want to continue with what we're coning in, because that's going to go in a whole nother subject. Do we want to do that, or do we want me to continue? Eu queria dizer que não sei se queremos mudar de tema, porque tratarmos dessa passagem vai nos levar a outro tema. I have a question. I think we should avoid changing lanes. So I agree. let us try to have questions that are straightly related to the theme. We have a question here. I'll try to translate it to English on my Facebook. The question is, the question of Romans 7, is it a condition that Paul is in, or it is about a person who is not regenerated yet? I would say both. Okay, Romans 7, the key scripture in Romans 7 is verse 14. Paul says that, okay, go ahead. Em Romanos 7, o ponto principal aí é o verso 4, verse 4, right? 14, 1-4, 14. É o verso 14.
Paul says there, I am carnal. Paulo diz aí, eu sou carnal. What does carnal mean? O que carnal significa? When you look up carnal in the Strong's Concordance, Se olhares para carnal no dicionário de Strong, it says fleshly. ela diz feito de carne. Now we know in Romans 8:14 it says, if we live after the flesh, we shall die. E nós sabemos em Romanos 8 que se nós vivermos segundo a carne, morreremos. So to be carnally minded is death. Então, ter uma mentalidade carnal é morte. But to be spiritually minded is life and peace. Mas se formos termos uma mentalidade espiritual, temos vida e paz. In Romans chapter 8, it says that they... Go ahead. In Romans chapter 8, Yes. in Romans chapter 8, it says, if you live after the flesh, you cannot please God. Se viveres de acordo a carne, You cannot please God. Paul não could pode not, agradar a Deus. Paul could not please God when he was carnal. Paulo não podia agradar a Deus quando ele era carnal. Paul was living in death in Romans 7:14. Paulo estava a viver em morte em Romanos 7:14. To be carnally minded is enmity with God. He was an enemy of God in Romans 7:14. Ter uma mentalidade carnal é ser inimigo de Deus, como ela diz em Romanos 7:14. This is why in Romans chapter 8, É por isso que em Romanos capítulo 8, he says to put to death the deeds of the flesh ele diz para mortificar as obras da carne and you will live. e viverás. To be carnal in Romans chapter 7 Ser carnal em Romanos capítulo 7 means that he is not alive. significa que ele não está em... He's não está- unregenerated. Yes, the word is unregenerated in the Greek. ele não está regenerado. He wasn't born again. That means he was not born again. Ele não era uma nova criatura. There's no condemnation Não há condenação to those who are in Christ Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, who walk not after the flesh, que não vivem segundo a carne, but after the Spirit. mas segundo o Espírito. In Galatians 5, Em Gálatas 5, it says, walk in the Spirit, ele diz, andemos em Espírito and you will not fulfill the lust of the flesh. e não vai satisfazer os desejos da carne. In Galatians 5:24, Em Gálatas 5:24, it says, those who are Christ's ela diz que aqueles que estão de Cristo have crucified the flesh crucificaram a carne with its passions and lusts. com as suas paixões e desejos. In Romans 7, Em Romanos 7, Paul said that the evil Paulo diz que o mal that he didn't want to do, que ele não queria fazer that he was doing. é o que ele estava a fazer. His flesh wasn't crucified. A sua carne não estava crucificada. In Romans chapter 13, Em Romanos 13, verse 14, verso 14, it says, put on the Lord Jesus Christ ele diz que revistai-vos do Senhor Jesus Cristo and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. e não tenham nenhuma provisão para a carne cumprir os seus desejos. In Romans chapter 7, Em Romanos 7, Paul was making provision Paulo estava a fazer a provisão because he was living in the flesh.
porque ele vivia na carne, He was carnal. ele era carnal, He wasn't saved. ele não era salvo. Yeah, so to answer the person's question, Para responder à pergunta do irmão, Paul at the end of Romans 7, Paulo, no final de Romanos 7, he said, "Oh, wretched man that I am." ele diz, oh, miserável homem que eu sou. He was not a saved man. Ele não era um homem salvo, He was a wretched man. ele era um homem miserável. He was in a bad place. Ele estava no lugar errado. But then he cried out to Cristo Jesus, Mas ele vai clamar a Cristo. "Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of sin?" Oh, miserável homem que eu sou, quem me vai libertar deste corpo de pecado? And he says, "Thanks be to God, my Lord Jesus Christ." E ele diz, a graça esteja dada a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Then he goes right into Romans 8:1, E é assim que ele vai diretamente para Romanos 8:1, which there's no chapters in Greek. que não tinha capítulos em grego. He says, "There is therefore now E ele diz que agora não há mais condenação. He said, now, not then, now. There's therefore now no condemnation Ele diz agora, não antes, agora. to those who are in Christ Jesus. Amen. Já não há condenação para aqueles que estão They must- em Jesus Cristo. They must be in Christ Jesus, Eles têm que estar em Cristo Jesus, who walk not after the flesh. que não andou segundo a carne. Look at that. No more fleshly. Já não há mais carnalidade. No more carnal. Hallelujah. Já não há mais carnalidade, aleluia. But they walk after the Spirit. Mas eles andam segundo o Espírito. Paul said that if you walk after the Spirit, Que se tu caminhares segundo o Espírito, you will not fulfill the lust of the flesh. você não vai cumprir os desejos da You will carne. not sin. Hallelujah. Não vai pecar, aleluia. That's the good news Essa é a boa nova of the gospel of Jesus Christ. do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo Jesus says, Jesus Cristo diz, everyone who sins todo aquele que pecar is a slave to sin. é um escravo do pecado. That's John 8:34. Isso é João 8:44. If you sin, Se você peca, you are a slave to sin. você é pecador, você é escravo do pecado. But in whom the Son sets free, Mas aquele a quem o Filho liberta, he is free indeed. ele é realmente livre. Hallelujah. In Colossians chapter 3, Em Colossenses capítulo 3, verse 5, versículo 5, Paul says, "Therefore put to death your members Paulo diz, por essa razão, mortifiquem os vossos membros which are on the earth, que estão na terra. fornication, uncleanness, Fornicação e impureza, passion, evil desire, paixões e desejos maus, and covetousness, which is idolatry. e cobiça, que é idolatria. Because of these things, Por causa destas coisas, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. These things Estas coisas is what disqualifies people é o que desqualifica as pessoas from being a Christian. de serem cristãos. In many passages in the New Testament, Em muitas passagens no Novo Testamento, Paul states the works of the flesh that will disqualify you
Paulo vai citar as obras da carne que te vão desqualificar from being a Christian. de ser cristão. The Bible expects us A Bíblia espera de nós, as believers como crentes, to live free from sin. Amen. para vivermos uma vida livre do pecado. It's not a suggestion, Não é uma sugestão, it's a command. é um mandamento. The scripture says that As escrituras dizem que in 2 Peter chapter 2, a 2 Pedro capítulo 2, of what a man is overcome, daquilo que o homem é vencido, he is in bondage to. ele é preso àquilo. If he has one sin, Se ele tem um pecado, he's in bondage to sin. ele está preso àquele pecado. He's not free. Ele não está livre. Man needs to be free from sin. Ele precisa ser liberto do pecado. Ananias and Sapphira. Sorry? Ananias and Sapphira. Sapphira, First Corinthians, Acts chapter 5. Acts chapter 5. Ananias e Safira. yeah. Acts chapter 5. Yes. Ok. Ananias e Safira. Okay, good. Okay. How many sin did they commit? Quantos pecados é que eles cometeram? They lied. Eles mentiram. One sin. Um pecado. God's wrath was upon them. E a ira de Deus caiu sobre eles. Dead. Died. Ephesians chapter 5, Em Efésios 5, chapter 2, verse 3, I'm sorry. Ephesians 5, verse 3. Efésios 5, versículo 2. But fornication and all uncleanness, Mas fornicação e toda impureza, or covetousness, ou cobiça, let it not be once named among you as becometh sins. que não Saints. seja nem sequer nomeado entre vocês como convém aos santos. If it's not named among you once, Se não é nomeado no vosso meio uma única vez, it's not named among you at all. não é nomeado no vosso meio de Free qualquer from forma. sin. Free, no more sin. No more sin. The idea that people say, as long as I don't practice it, A ideia que as pessoas dizem que o mais importante é que eu não pratique o pecado, doesn't line up with this passage. não casa com esta passagem. Because he says, don't let it be named among you at all. Porque ela diz que não deixe que isso seja nomeado no vosso meio de qualquer forma. In Matthew chapter 5, Em Mateus capítulo 5, Jesus says to pluck out the evil eye Jesus diz para arrancar o olho que te leva ao pecado, and put it from you, para afastá-lo de ti, to cut off the evil hand and put it from you. para cortar a mão que te leva ao escândalo e pô-la distante de ti. If it's put from you, Se é posta distante de ti, it's there no more. já não está aí. If it's still with you, Se continua contigo, Jesus says you will go to hell. Jesus diz que tu irás para o inferno. The simplicity of the gospel. A simplicidade do evangelho. Another doctrine that is a strong delusion Uma outra doutrina que é uma grande desilusão is that you're righteous because of Jesus. é que tu és justo por causa de Jesus. That you have a gift of righteousness from the Lord. Tu recebe
a bênção da justiça vinda do Senhor. That you don't have to do righteousness. Que tu não precisas agir de forma justa. That you're righteous because Jesus gave you righteous. Que tu és justo porque Jesus te deu justiça. The scripture says As Escrituras nos dizem, in 1 John chapter 3, em 1 João capítulo 3, verse 7, versículo 7, let no man deceive you. não deixes que alguém te engane. Listen carefully now. Escuta com muita atenção agora. Don't be deceived. Não te deixes ser enganado. How can someone deceive you? Como pode alguém te enganar? This is how. Esta é a forma. That you're righteous without doing righteousness. Que você é justo sem viver de forma justa. He said, little children, let no man deceive you. Ele diz, meus filhinhos, não deixes ser enganados. He that does righteousness is righteous, Aquele que pratica a justiça é justo, just as Jesus is righteous. tal como Jesus é justo. But he makes it clear in verse 8. He says, verse 8, Verso 8, he said that he that does not do righteousness, ele diz, aquele que não pratica a justiça, he that sins aquele que peca, is of the devil. é do diabo. Ooh. He also says Ele também diz that anyone who has this hope que qualquer que tem esta esperança cleanses himself limpa a si próprio, purifica-se a si mesmo, as he, Christ, is pure. assim como ele, Cristo, é puro. That's the hope of eternal life. Essa é a esperança da vida eterna. That's why he's the author of eternal salvation Por isso é que ele é o autor da salvação eterna to those who obey him. daqueles que o obedecem. So the strong delusion, once again, Então a grande desilusão ou grande engano, uma vez mais, is that you don't have to obey é que você não precisa obedecer to have eternal life. para ter a vida eterna. We got a question. Well, we are having problems with questions and comments exactly because if we had the streaming going on our channel and on Facebook, most of the brothers would be using the Facebook and sending questions. I would have them here, but Well, now I we're think kind of restricted. I think we covered a lot. Maybe we could do a part 2 in the future. Yeah. No, I think we dealt with most of the passages and they were right on spot. Well, some other strong delusions that we can deal with, Pastor, is we can deal with the delusion of what grace is. That's a strong delusion also. Many people have a misunderstanding of what the grace of God is and use it as a license to sin. Oh, I'm sorry if you want to say it. I don't know if you want to say it or not. Pois, uma outra questão que também se enquadra muito bem no grande engano é relativamente ao conceito de graça. Muita gente interpreta mal o conceito de graça e usam da graça como uma licença para pecarem. Jude warned of this. O Judas avisou sobre isso. He said to earnestly, with all your heart, contend for the faith. Ele disse com todo o coração, defenda a fé, combata a boa fé. Because men have crept in, unaware, Porque alguns homens infiltraram-se sutilmente, preaching the grace of God pregando a graça de Deus as a license to sin. como licença para pecar.
Grace is defined by the scriptures. A graça é definida pelas Escrituras. You'll find it in Titus chapter 2 and verse 11. Nós encontramos ela em Tito, versículo 11. It says, the grace of God has appeared to all men. Ela diz que a graça de Deus foi manifesta a todos os homens. It teaches us to deny ungodliness and worldly lust. E nos ensina a rejeitarmos as impurezas e tudo aquilo que é carnal. To live godly and righteous lives. Para viver de forma Aleluia. justa e de forma agradável a Deus. The grace of God is a teacher. A graça de Deus é professor. It teaches you to stop sinning, Nos ensina a deixar de pecar. to deny ungodliness, Para rejeitar a impureza. to live righteous. Para viver de forma justa. In Hebrews chapter 10, Em Hebreus capítulo 10, it says, when men sin, ela diz que quando o homem peca, they insult the grace of God. eles insultam a graça de Deus. But men are preaching today Mas homens estão a ensinar hoje that grace gives you the right to sin. que a graça te dá o direito para pecar. Strong delusion of the devil. É uma grande desilusão do inimigo. In Hebrews chapter 12, Em Hebreus capítulo 12, it says, let us have grace. ela diz que tenhamos, vamos ter graça, That we would live acceptably, que possamos viver de forma aceitável, with reverence and godly fear. com reverência e temor divino. The grace of God enables us to live acceptable. A graça de Deus nos capacita para vivermos de forma aceitável. It's not a cover up. Não é esquema para viver no pecado. In Romans chapter 6, Paul says two different times, Em Romanos capítulo 6, Paulo diz em dois momentos diferentes: should we sin that grace would abound? devemos nós pecar para que a graça superabunde? Paul says, God forbid. No. No. Paulo diz: livra-nos disso, ó Deus. He says in Romans chapter 6, verse 16, did he lock up? I think you locked out. Ela diz, Romanos, He says, you are that one's slaves whom you obey. ele diz que tu és escravo daquele a quem você obedece. Whether of sin leading to death, Se é do pecado levando à morte, or of obedience leading to righteousness. ou da obediência levando à justiça. He says that righteousness leads to holiness, Ela diz que a justiça leva à santidade and holiness to eternal life. e a santidade para a vida eterna. In Romans chapter 2, Em Romanos capítulo 2, Paul says eternal life Paulo diz que a vida eterna is to those who by patient continuance in doing good. é para aqueles que com paciência continuam a fazer o bem. But to those who are self-seeking, Mas para aqueles que procuram os seus desejos individuais and do not obey the truth, e que não obedecem à verdade, indignation and wrath, indignação e ira, tribulation and anguish, tribulação e castigo,
on every soul of man who does evil, a todas as almas dos homens que fazem o mal, of the Jew first, and also of the Gentiles, us. do judeu primeiro e também dos gentios, nós. It's a truth that's all over the New Testament. É uma verdade que está em todo o Novo Testamento. You have to close your eyes to not see it. Tu tens que tapar os teus olhos para não ver isso. It's the strong delusion of our day. É a grande desilusão, é o grande engano. Brother, I heard you say that you would have to go at 3:30. There's one more strong delusion. I know we won't get into it, but let's save it for next time. And the next question I want everybody to have on their heart is the question, and I'll just tell you so you can mention to the crowd, can faith alone save you? That's another strong delusion we want to get into, but I don't, you said you needed to go at 3:30, so I don't want to keep you, but we can bring it up, let everybody be thinking about that, and maybe do it at another time. Ok, eu queria dizer que há mais uma grande desilusão, que é a desilusão da fé, somente a fé para a salvação. Mas não vamos entrar nesse tema por agora, mas vamos lançar numa outra altura, quando estivermos juntos, vamos falar sobre essa desilusão. Thank you, Thanks a brother. lot. We enjoyed it. We enjoyed being with you today. I know there was a lot of scripture, a lot of different topics, a lot covered. Thank you for inviting us and having us with you. I hope that it helps some people, because that's what it's all about, is helping others to and encouraging others in Christ. And we study God's word to show ourselves approved, that we won't be ashamed in that day. Thank you, brother, for inviting us on. We appreciate it. May God bless all of you that listen on YouTube, on Facebook, and there. So thank you so much for this time that we had and for offering us this to be able to come on, and we look forward to next time. The pleasure is ours, Pastor Don and Wesley. We're surely going to be back on you, and we just hope that this issue that we just had today won't continue, because we were expecting to have more people commenting and having more interaction. And Amen. because of this situation, many aren't being able to follow us. Even the ones that are right now on YouTube, I think they can see you two guys, but they cannot see me. Okay, brother. I don't know if they can hear me properly when I'm translating from your channel, but we are very appreciative of this moment that you gave us. This is a very important topic. Yes, We're it talking is. about our soul, and Very we have important. a lot of strange theology everywhere, Yes. especially in regards to righteousness. Amen. Amen. When it comes to righteousness, we have a lot of issues here. Yes. And this expose that we just had with you guys was very, very enlightening. Thank you. We have been, me personally and the brothers that are with us, we have the same views on living a holy life and dedicating our lives to Jesus completely. Amen. But you have a lot of churches and theologians, many of them very famous, that have very different ideas. Yeah. Yeah. And they have been throwing out a lot of crazy stuff. Yeah. So it's always beautiful when we can interact with Christians who think the same way and embrace the Word of God, the Word of God, with the same view of living righteously and lifting the name of God high on our lives. So Amen. we are very appreciative of these. This is what's really important to us, my brother, and I think it should be on every believer, and unfortunately it's not. But the scripture says in 1 Peter 4, if any man speak, let him speak of the oracles as the oracles of God, of the Word of God. So we want to speak just the Word of God in its simplicity form, and be able to let God speak to people, and not opinions or things like that. We didn't speak things that were on our opinions. I know you didn't either. And these are things that we just gave you scripture for, because we want God to speak forth to the heart. God's the one that changes people. We plant, we water, but God gives the increase. Amen. So that's why we wanted the Word of God to go forth and let it speak.
because that's what we're going to be judged by in the end. We'll all stand before the judgment seat of Christ. We opened up in prayer. My brother, would you mind closing us in prayer? Okay, let us pray. Lord Jesus, we are greatly appreciative of this moment that you gave us. Yes, Be Father. able to meditate on your Thank you, word, Father. to think about who you are Thank you, and Father. what you expect from us as your followers. We are your disciples. Yes, Lord. And we pray that you enlighten our hearts, that you strengthen us Yes, to live a holy life, totally consecrated unto thee, O Lord. Thank you, Father. And Yes, Lord. that you give us strength to be able to preach your word openly with simplicity and Yes, truth. yes. Grant it, Lord. Not be afraid Thank of you, Father. famous people and famous theologians even who have been distorting the simple Speak the word truth, God. that comes from you for us to abide in you, to obey you, and to live for your name. And we pray, Father, that you bless Wesley and Pastor Dawn and all the brothers and sisters that are Yes. with them. Thank you, Lord. Bless And bless my those brother. who are going to be listening to this Lord, conversation we just had, this Thank you, sermon and this teaching. And we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior and only. Amen. And in closing, I want to say thank you to everyone that tuned in on YouTube and Facebook. Thank you so much for being with us. We look forward to part 2 with our brother in Africa. Thank you so much. And be sure, if you're listening on YouTube, would you hit the subscribe button below and the and also all the buttons so that we can, and the like button so more people will actually listen to it. Thank you again for tuning in, and we look forward to the next service with you. God bless you, and have a good day or night. Thanks a lot, brother. Peace. Irmãos, foi um prazer para nós estarmos aqui com a família aí dos Estados Unidos, How you like o that? pastor Don e o irmão Wesley. Infelizmente tivemos aqueles problemas técnicos, Really? mas vamos pedir o vídeo. Se tiver o áudio lá em português, então vamos fazer o upload Really? do vídeo. Wow. Mesmo assim, sem a nossa cara aparecer, não é mais That's importante. good. O importante é que o Yeah. áudio esteja Yeah, lá amen. e todos possam acompanhar a troca That's good. de conversa que nós tivemos, a ministração, os versículos bíblicos e tudo mais. Então, aquele abraço, até mais.